Madame députée ni Ampani Tsioumbe. Misaotra Andriamatoa Filoha manome fitenenana Andriamatoa Filoha, Monsieur le Premier ministre, nareo membre ny gouvernement zay tonga eto, ny membre ny parlementaire rehetra namana, sénateur, ben'ny tanàna sy nareo rehetra zay manatrika an'izao fivoriana zao. Andriamatoa Filoha efa mbendresako foana ny hoe sambany teto amin'ny tantara ty colloque izay avy aty fotony nisy ihany nanao tany aloha fa tsy nasaina nandray resaka zahay solombavam-bahoaka fa karazana hoe exposé dia avy eo moa zany tsy hita ny tohiny. Ny rarinay moa araka ny teniny teo aloha dia ny mba hahafahantsika hitady vokatra ary tsy hijanona amin'izao fivoriana zao ihany fa mba ho résultat azo tsapaitanana. Ny anay aty androy Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, nareo membre gouvernement, dia rahantsika mahita fa ny problème ny androy na problème ny atsimo manontolo fa indrindra i androy dia ny rano. Io rano io hatramizay fa tsy izao ihany, indrindra koa eo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Mandalo aty androy ny haintany ny tsy omena, tioka mena moa araky ny fitenenanay azy agny, de mandalo aty ny rehetrarehetra zany. De noho ny antony zay rano zany mbola manana sosokevitra haroso moa zahay mahakasika an'izay rano zay dia ny lalana efa voalaza teo fa hamafisiko amin'ny mahazava-dehibe tokoa azy amin'ny faritra atsimo ty ny RN13 sy ny RN10 satria ny RN13 Andriamatoa Filoha de manana ny port Ehoala ty zahay zay farany ngeza be tsy exploité maximum izy io satria ratsy le lalana de tsy afaka mamoaka vokatra avy aty amin'ny port Ehoala zany ny mpandraharaha. De noho zay antony zay zany ary koa indrindra mampihena ny asandahalo ny fahavitan'ireo route nationale reo. De miresaka ny route nationale ihany alohan'ny hidirako amin'ny hafa efa niteny teo ministre ny travaux publics mahakasika ny RN13 fa ho amafisiko ihany iangaviko zany amin'izao colloque ataotsika androany na raha pitsony androany mety tsy ho tratra miangavy aho Andriamatoa Filoha ny teknisiana ny ministère ny travaux publics mba hijery inona ny zavatra azo atao asa azo atao malakilaky amin'io manambaro io fantatra fa manana asa tetika asa goavana be tsika hanamboarana azy fa mijaly ny am'izao avy orana zao zany tiako tenenina. Ny député ato namanay ato zao vo 5 heures du matin izy tonga eo manambaro nefa après-midi izy vo tonga teto manambaro ane même pas 30 km raha tsy diso 25 km. Dikan'izay zany dobo-drano milagno fotaky mihitsy zany le eo de mba ny teknisiana angamba ny tegna moa tsy teknisiana fa azo atao hoe efa ela ihany angamba nahatapahany io tetezany io zay efa tamy 2 janvier efa 6 mois amizao nefa sahirana ny mpampiasa an'le lalana. Tohizako ihany resaka rano, ino moa ny ilana ny rano aty? Rano de ilana amin'ny famokarana, ny rano fisotro madio, ny rano sotroiny biby. Dikan'izay zany efa voalaza n'Andriamatoa Filoha teo ary efa nananao daholo koa ny donné raha ny fahalalako azy satria araka ny zavatra teneninao teo rehetra zay ny hazavainao teo de reny tsy miova amin'ireny zavatra ny hazavainao reny ny avy aty aminay. Zany hoe zany ny irrigation mba hahafahantsika mamboly satria ny tany aty androy Andriamatoa Filoha dia tany mamokatra fertile zany tsy tany hoe mbola hoe ampina zezika ampina zezika simika zany sy ny karazany fa vo misy rano de mamokatra io tany io. Dikan'izay zany rano ihany no fanafodiny de mba hampiasantsika an'ireny système gotagoty ary efa niteneninao teo zay zavatra zay. Misy koa araka niteneninao teo hoe hanamboatratsika pipeline goavana be. Misy pipeline io fotaka io ifotaka izay nandehananao vo ataoko hoe lany teo soamantsara anao Andriamatoa Filoha io ny lalana nandananao aloha voalohany indrindra taty atsimo de ny any Belohandroy ao Ampotaky io zany ny district Antsiombe moa zany de misitraka commune 5 amin'io rano Ampotaka io. Tohizo rozy président de azafady indrindra tompo dia io rano Ampotaka io zany Monsieur le Président
misy pipeline izy io efa mipakahatra any Focap madame la ministre ny rano efa tany farany teo ary efa mandeha ny rano fa sainga tsy ampy noho le débit tsy ampy tena tsy ampy be le débit mila technicien afaka manao azy zavatra zay ny électrification solaire manana hainandro tsika na ataoko hoe éolienne manana rivotra tsika afaka ampiasaina daholo zany zavatra zany ny système zany mila ataoko hoe ataoko hoe tambaratsika rehetra mba hafahana manao azy za mino fa tsy de hoe andanina vola betsaka zany ny resaka formation manambara zany zahay eto fa raha ohatra tsika mbola mieritreritra hoe mitady développement mitady fivoarana araky ny teneniny namana teo de raha ohatra ka kere raha ohatra ka nona hony ambony agny mivezivezy ny fanahy ka tsisy afaka hampivoatra zany raha ohatra ka nona ny kibo Andriamatoa Filoha de dikan'izay ny hamafisina de ny formation professionnelle hatao karazana hoe matianina kokoa zany reo mpamboly reo amin'ny resaka formation ny agriculture zay ny élevage zay ny BTP zay ary sorako eto sahady fa misy an'le centre de formation zay salle 12 salle ao Atsiombe ao fa ny fampitaovana moa zany efa ntenenay amin'ny monsieur le ministre zay concerné ny resaka jirama ao ny atao hoe misy an'le projet atao hoe ville verte de le ville verte io de atao hybride zany ny jirony jirama ao sady mandeha panneau solaire no mandeha inao moa ty termi de io zany io zavatra reo zany efa promesse efa nomena efa nanome tany zahay efa voninao le tany ary efa ndresaka moa zahay sy ny DG ny jirama teo fa hoe efa akaiky tianay ny hirosona amin'io kanefa ny zao madame la ministre ny rano nandalo tany Atsiombe ary mahafantatra tsara rehefa niteneniny teo zay zavatra zay hamafisiko eto fa masira ny rano agny monsieur le président zahay efa tsy mahamasaka efa tsy mahamasaka voamaina mahandro voamaina zany tsy masaka rano eo tapitanana Atsiombe zay teneniko zay misy ny jirama misy rano eo fa tsy hamasahana voamaina satria masira be tsy mahamasaka mangahazo satria masira be voatery ny olona se ohatrany hoe ironie avy aty Fort Dauphin no manafatra ranomamy hoentina ny Atsiombe dikan'izay zany misy an'le machine désalinisation zay nentiny monsieur madame la ministre tany 5 mètres kiba ihany io zany madame la ministre fa tokony 32 mètres kiba araky ny techniciananay ao no tokony ho anjaranay ao zany ny ministère ny tontolo iainana tonga eto anao madame la ministre satria araky ny tenenitsika teo de ny fiovaovana toetrandro no mahatonga an'le kere de am'izay fotoana zay zany no angatahanay ny littoral manontolo iny mba hamboletsika satria efa lany rika koa zany le ranomasina lasa miakatra aty de voa ataoko hoe lembiky ny tany ao daholo zany le trano de mba mangavy asa tana maro fanomezantsika asan'ireo tsy miasa koa zany mba hambolena na neseresika hoe sizaly fotsiny ara no amboletsika amin'iny sisiny Focap antaritariky amin'iny marovato iny de manaraka an'izay misy projet monsieur le président projet ny première dame de ny éthanol io éthanol io tena zava-dehibe tokoa satria izy io afaka mampamboly fary tsika aty aminay misy mivokatra amin'ny fary na Fort Dauphin io na Ianosy io na Androy de zay zavatra zay efa ny exposé ny première dame io ary imbesaka koa ny tenako miteny an'io fa zavatra important be io ny sady manome asa mampamboly an'le vahoaka no manapamboly an'le fary zany tiako tenena no sady mahazo vokatra no fiadina amin'ny tontolo iainana zay nampidirako azy ao amin'ny misy ny any ministère ny tontolo iainana ministère ny mine dia aty aminay de misy ny vokatra ambany tany monsieur le président raha misy zavatra tokony ho exploitena de ny andranomasina sy ny ambany tany de aty aminay zao misy raha be da be raha mivoaka fotsiny tsika eto misy ny ataoko hoe olo avy any ivelany ny sinoa ny karazan'olona maro zay manao andreny mika manao andreny resaka vato dikan'izay nefany dikan'izay misy mpanao exploitation any ambadibadiky any zay tsy hita maso tiako mba hoe atao hoe inao moa ty atao manaradalana reny mpihady
reny mba any amin'ny minina no tenenako an'izay satria hatram'izao mbola tsy mamoaka an'io permis d'exploitation io zany minina de nefany manjary tsy mety raha itsika ny vahoaka malagasy tokony hisitraka an'izay indray zany no lasa ohatrany hoe raha vao tsy manana taratasy de tsy afaka manao an'izay exploitation zay. Ministère ny industrie ny ministère ny industrie azafady indrindra tompoko madame la ministre satria raha miresaka atrikasa ohatran'izao tsika de miresaka asa zay de famadihana ny vokatra ty antoerana mba ho lasa vola araka ny teneninao tao de ny aty aminay surtout ny any androy ny teneniko eto resaka sizaly efa nytenen'ny président eo raketamena efa misy ataoko hoe orinasa kely zay efa tena mamokatra n'zany raketamena zany mitady fanampinanao fotsiny zany am'ireny association reny mba ho tohanantsika zany hoe mba ho lasa matianina kokoa hanomenan'zay formation zay. Ny fromage de chèvre satria iarahantsika mahita fa ny chèvre de be da be any aminay ary efa misy mampanao formation an'zany mba hafahana mampananasa an'ireny olona reny. Ny poisson fumé mba satria zahay tsy manana noho le lalana ratsy de tsy afaka mamoaka an'ireny vokatra trondro reny avy amin'ny sisina masana rehetrarehetra de mba hanaovana an'ireny hitahirizana azy de atao poisson fumé fa am'izao moa zany lasa manao saly aminay agny moa atao hoe fiasaly saly amin'ny afo mivantana zany. De resaka pistache resahanareo teo ny pistache madame la ministre ny tany androy indrindra ny Tsiombe ny teneniko eto de mamokatra pistache ka nahavelombolo ana le resakinao teo hoe naasina usine kely fotsiny ara mba hafahantsika sady mamokatra le olona mamboly zareo no manao an'izay machine fanamboarantsika menaka sur place zay de hatsaraina tsikelikely efa zava-dehibe ho anay zay zavatra zay. Resaka miel na tantely zany zavatra zany de asa tanana misy aty ny tiako tenenina amintsika eto zany dia tsika tsy tokony mitady zavatra ivelany zava-misy eto antoerana betsaka ny zavatra azotsika exploitena. Ny etanol moa fanteneniko teo fa zao Andriamatoa Filoha ny resaka ricin io ricin io efa tamin'ny taonjato maro kinagna moa ny agnarany aty aminay aty efa ataoko hoe ny exploitena izy io ary nanao exportation brute tsika tamin'izany fotoana zany kanefany ao Tsiombe amintsika amin'ny teny zao de misy usine kely zay atao hoe fléole io zany mba efa manao rafindi zany na huile zareo misy etanol misy zatrofa io zatrofa io zao any afaka mamboly an'ireny tsara zahay ary ataoko hoe matière de base izy zany afaka anaovantsika zavatra hafa fa ity anankiray ity no hatram'izay nefa foan'izy am'izao zany dia ny pervenche. Ny pervenche tsika nanao exportation any pervenche monsieur le président hatram'izay de nanana tonne de tonne tsika tao amin'iny sisiny atsimo iny dia trongatsy io karazana plante médicinale izy io dia tsika no namokatra an'ireny am'izao nefany noho ny le keresy ny haintany ary tsy fanohanana an'le producteur an'le pervenche de lasa ataoko hoe lany tamingana nefa zavatra maniry ho azy afaka exploitentsika tsara zany zavatra zany. Ny tourisme mialatsiny tompoko fa de lavalava fa tsy misy fotoana ohatran'izao Andriamatoa Filoha zay ataoko hoe mahafaly tanteraka mihitsy tourisme Focapo manana ny Focapo zahay sy manana ny Cap Sainte Marie de mba miangavy re tompoko mba hiexploitena an'io maximum satria raha taloha zahay misy mpizaha tany matetika mihitsy mandeha amin'iny Focapo sy Cap Sainte Marie iny de hatram'izao moa zany nohony ty tsy fanomezantsiny fa le lalana ny fotodrafitrasa sy ny rehetrarehetra ohatrany hoe abandonné tanteraka zany ny district ny Tsiombe araka ny tenen'ny filoham-pirenena teo de zay no antony zao ary zay no anararao tanay androany mba hampisy an'izay fiovana tanteraka zay amin'io district misy anay io. Fampianarana moa zany ny salle de classe marina fa manana la classe manara-penitra zahay eo amin'ny district ny Tsiombe monsieur le président fa ny tadiavinay zany en parallèle zay zavatra zay ny any amin'ny fokotany rehetra Andriamatoa Filoha raha nentiko eto ny ataoko hoe ny film ho nijerenao azy de ngambany na ianao raha lasa dranomaso satria ny toerana misy fianarany zanaka malagasy de hitanao hoe misy différence be misy elanelana be mihitsy de zay zavatra zay zany tiako tenena hoe kararotana zany na tsy de hoe manara-penitra manao ahoana fa hoentitsika manantona ny zanaka malagasy ny lakilasy tsy mitady zavatra betsaka zareo fa na niainana am'izao arany hoe setra
ina moa sy zalina anao atao tafo sy zalina atao rindrina zany miahinana ihany de mipetraka amin'ny tany de zay ny mahakasika ny fampianarana de ny fametrahana an'ireny cantine scolaire satria fatatsika tsara fa noho ny hakerea de tsy tonga ny an-dakilasy ny zanaka malagasy satria tratsy ny hanoanana any amin'ny 15 kilometre 5 kilometre ny mandeha tongotra manantona lakilasy dia ny resaka recrutement mba mitady zahay noho ny hoe fanaovana ny androy sy anosy hoe jerena manokana atao filoha de rehefa tonga ny recrutement de mba atao par rapport am'izay koa ny fijerevana ny resaka mpampianatra kanefa de zao miangavy re tompoko fa ny resaka recrutement mahatonga ny zavatra nasehony madame la ministre teo hoe 4% fotsiny ny atao hoe matianina mba afaka hampita le fampianarana inona moa no hampahay ny zanaka malagasy raha ohatra ka hoe ny mpampianatra izay hampianatra ara hampita n'le fahalalana ara no tsy matianina sahady dikan'izay zany de ny samy tsy mahay zany no mifampitarika ohatra hoe gosa mifampitarika zany de ny tiako tenena mitady formation reny mpampianatra reny tenanay ary raha ohatra ka manao recrutement tsika zay no ampitako manokana madame la ministre raha manao an'le recrutement satria na ny recrutement farany teo ara de mieritreritra zahay mieritreritra reo mpampianatra reo satria zareo rehetra mifankalala miteny zareo hoe maninona zahay efa ela nampianatra no tsy tafiditra amin'ny recrutement fa olona hafa ny tafiditra ny anarany dikan'izay zany dia manamafy ny tenin'ny filoham-pirenena hoe aleo miara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka satria solombavam-bahoaka zany tsy hamitaka ny vahoaka satria mbola mieritreritra hilatsaka izy amin'ny manaraka zay mahakasika ny recrutement de mahakasika ny resaka ina moa ty ny resaka chef Sisco io no nahatonga anahy somary nitrotra ary alako tsiny eto satria resaka chef Sisco zany io no base ny fampianarana ahoana moa Andriamatoa filoha raha ohatra tsy hamparary ny fonay ny fantatra tsara zao fa ny fampianarana aty androy de farany latsaka tena latsaka ankaterena mihitsiny kanefa mbola atao sorona mbola anaovana kolikoly anaovana zavatra rehetra tsy mety tsy zakanay zany indrindra ny tenako zaza niteraka ary zanaka lehibe tao ao amin'io tsy ombe tsy mety amiko resaka kolikoly zany ka hozy aho hoe rehefa hanao chef Sisco rehefa hanolo chef de service rehefa hanao zavatra rehetra aleo mba nina moa ty ny député solo tenan'le vahoaka ao zay ataoko hoe sady legal no légitime no mba henoy ny membre ny gouvernement ny feony Andriamatoa filoha satria manao tatitra aminareo foana ny tenako fa zao manararaotra mba miteny an'izany miangavy aho miangavy ny tenako zao Masygola Maly mba tokony satria miankina am'izay ny fampandrosoana hataontsika Andriamatoa filoha hoy zao ny teny tamin'Andriamatoa filoha teo hoe marina tsara ty zavatra ataontsika ty kanefa kosa ny olombelona zay hanatanteraka an'le asa raha ohatra ka tsy mirindra io zavatra io tsy tanteraka zany zavatra zany faharoa manaraka an'izany hararaotiko mahakasika an'izay zahay ny zavatra rehetra miseho rehetra ao amin'ny faritra androy Andriamatoa filoha tsy misy fantatray zany tsy fitoriana olona fa fanatsarana ny hoavy tompoko de nitiako tenena am'izany ohatra hoe variny avy any amin'ny gouvernement indiana ary efa nitaraina tamin'ny Andriamatoa premier ministre ny tenako 250 tonnes ny anjarany androy 22 tonnes ny any Atsiombe 17 tonnes ny any Bekily ngamba 18 tonnes ny any Beloha dikan'izay aiza le 200 tonnes ny tiana io teneneto aleo consultena ny solombavam-bahoaka rehetra antanina zahay tsy vitany zahay omena 22 tonnes mbola tsy zahay koa no mizara azy mahafantatra mijery hoe ato ny tena marary amin'ty district anay ty any amin'ny télévision ve ny solombavam-bahoaka Andriamatoa filoha no mahita hoe io ny vary any aminay ihany zaraina ataoko fa tsy rariny loatra ngamba n'izany zavatra zany tsy vitan'izay nandefa monsieur le ministre ato nandefa semence na tsako 20 tonnes gaga zahay hoe 2 tonnes ny any Atsiombe tsy malala ny solombavam-bahoaka fa ny taraina ny any de nanontany any monsieur le ministre ahoana ny semence nay to 2 tonnes nefa 20 tonnes ny alefanareo ny any androy de izy isaorako anao eto manatrika eto monsieur le ministre satria ianao ny teny amin'ny directeur régional ny fambolena sy fiompiana de niantso anazy zareo de nalamina le izy de nampina 2 tonnes le tsako zahay zany tsy afaka hiantso ohatran'izany foana de ny zavatra angatahanay eto ny zavatra rehetra harindra ao anatin'ny faritra androy monsieur le président de aleo manatrika eo daholo ny solombavam-bahoaka rehetra ny solombavam-bahoaka namana te hiresaka zahay fa matahotra satria atao hoe zanaka lahafa ampiravahana anay ny zany atao hoe HVM reo izao reo tsy tokony ho hisy an'izany tsony amin'izao fotoana zao de hoe mifanometanana atsika andao hirosony amin'ny fampandrosoana tsy tokony hisy resaka hoe ity zanaky ny ina moa ty zanaky Valibe ity zanaky Valimasay tsy tokony hisy an'izany Andriamatoa filoha raha ohatra ka
tena hoe fampandrosoana marina no tadiavintsika eto amin'ity firenena ty de avaliko ny anato mbola misy ato travo mialatsiny re tompoko Ray minitra angamba sisa madame député satria manjary Marina afaka zany. itentsony ny député hafa raha izay a Marina ny zany, député Andriamanitra. Solange io Fa mangitikitika efa koa mangitikitika izy ato. manjary tsy afaka itentsony izy avy eo. ny fambolena sy fiompiana efa nalefako teo a de ministre ny intérieur mba te hiteny kely monsieur le ministre ray minitra zay efa hirosotsika amin'ny fifidianana mba hievitena ny satria ny tany milamina no ahafahantsika mandroso ny mangataka ny carte d'identité nationale tompoko mba hasina an'lay imprimé fa tsy misy tsika de ny fanateterahana an'le copie de ny bureau ny districtny tsy hombe monsieur le ministre efa eo ihany anao izahay mangataka andriamatoa filoha asivo ny ministera ny kere ny aty androy asivo ministera ny kere manokana misana ny kere satria inona ny antony raha ohatra ka kere foana iandroy sy anosy sy antsimo andrefana ty de lasa tsy misy an'le fivoarana farany andriamatoa filoha zahay de mangataka hotohiny zao koloky ataotsika zao de mangataka solo tena avy ao amin'ny présidence zahay mba hifanakalo aminay foana raha ohatra ka misy tsy misy fandehanana zao asa zao moa zany de mba misy fifanakalozanay any amin'ny présidence solo tenanao any na izany na tsy zany nefa de hiteny aho eto andriamatoa filoha ny hamaranako azy ny asa vita tao amin'ny district Antsiombe dia ny centre de formation professionnelle zay teneniko teo ny bureau commune ny FOCAP zay nandalo promesse namenao io ary efa tapitra ny 20% zay ina moa zany tranche ferme de mbola miditra amin'ny 80% zany no andrasana amizao de ny smart village angamba mety efa presque vita ao ana FOCAP de ny bureau ny police vao andala mpanaovana azy ny bureau ny police fa saingy fotsiny raha mbola tratra raha tsy tratra moa izy tsy mampaninona fa ny emplacement fotsiny tsy de nety aminay nefany ny vory ny OMC toerana tena centre ville tsara ny nomenay nefa rehefa miverina avy any le izy andafin'le tetezana ary le bureau ny police gaga be zany tsy mety amin'ny président ty position ty kanefany tsy haiko hoe avy aiza le izy nefa OMC ny Tsiombe no ny vory nanao signature ny chef district ny député sy ny gendarmerie ny OMC zany de nanamavitra zavatra hafa zahay de nalefany any amin'ny ministère nefa tonga le izy eny andafisaka zany andriamatoa filoha sady tsisy jiro tsisy rano de nefa le izy mipetraka eny gaga be moa zany anaovana an'izay rapport zay fa de mialatsiny le tompoko raha ohatra ka lava indrindra ary mialatsiny koa raha nisy nanafitoana fa hanao zavatra tsara atsika fanitsina ny atao tompoko fa tsy hoe fitoriana amin'ny mpiara-miasa rehetra misaotra indrindra andriamatoa filoha misaotra monsieur le premier ministre Ya misaotra anao madame député hita mihitsy anao fa solom-bava-mbahoaka tena mitondra ny fanazavana rehetrarehetra matotsika tavavoreto tsika rehetrarehetra dia samy tompon'andraikitra ao ny olom-boafidy indrindra fa nareo olom-boafidy ao ny olom-boatendry ny zavatra mipetraka de vahoaka ray ihany no asoavina ary ny vahoaka dia rehefa mitenitsika hoe Madagasikara sy Malagasy de Madagasikara iray vahoaka iray mifampandrosoana iraisana ary tsisy fijerevana antoko politika na firena politika zay fampandrosoana zay fa fampandrosoana ho an'ny malagasy ary zay no mahatonga atsika eto rehefa miatrika ady mafy tsika tsy misy fijerevana finoana tsy misy fijerevana fiaviana tsy misy fijerevana firenena politika zay no ataotsika ito zao tsika niatrika ny covid hain'ny malagasy tsy maintsy avotana daholo ary tsisy miteny hoe aveza moa firenena politika ianao fa tsy maintsy tsabona daholo ary tsy maintsy avotana daholo misy ny lavo malagasy ray ny lavo tsika rehetrarehetra ny marary am'izay lavo ny tiako lazaina am'izany dia mila rindra ary mila miara-miasa tsika rehetrarehetra amin'ny fampandrosoana maromaro ny zavatra nyteneninao tao ramatoa solom-bava-mbahoaka fa anisan'ny nojerevako ianareo mbola misotro rano tsira sy ranom-potaka ka noho izany ngambany satria eo ministra ny rano anisan'ny nalaiko note le hoe le désanilisation zany eo koa ny tompon'andraikitra ao amin'ny jirama hoe 5 mètres cube no tongany nefa tokony 32 mètres cube zay zao de efa tafiditra ao anatin'izao colloque zao tonga de tsy misotro ranom-potaka tsony sy rano masira tsony nareo fa ataokatsika ao anatin'ny
investissement atao aingana ny fanaovana an'izay désalinisation any rano any Tsiombe izay. Anisan'ny niteneninao tao ihany koa ary eo koa ministra ny rano tokony ho jerevana akaiky ilay pipeline le ao apotaka. Ny pipeline ao ataontsika tsy ohatran'io zay ny teneniko hoe défi ho ataontsika fa ho hitanareo rehefa vita le izy de aseho atsika asiana avant après hoe tiany taloha de tiany ankehitriny tsy hitovy mihitsy fa pipeline goavana lay atao menga le menga eto ifao moa zany parapatonga mandalo any Amboasary mandrapatonga any Ambovombe fa na zany ary de mila jerevan'ny ministra tompon'andraikitra eo ihany koa ny tompon'andraikitra ao amin'ny Jirama ny fanampiana am'izay hoe inona no mahatonga an'le débit an'io pipeline tsy mandeha tsara io mba tsara jerevantsika raha ny madame ministra akaiky ngambany mikasika an'izay eto moa tsika rehetra koa mila mifampitaiza satria misy izy ireny efa nasiana panneau solaire nisy nangalatra ny panneau solaire any Akamarony de lasa le vahoaka ihany no vomafy ao anatin'izay ka anisan'ny zavatra ho jerevana akaiky izay zavatra niteneninao zay ny mikasika an'le hoe ville verte io mahasahana anareo rehetrarehetra satria anao exposé eto ny Jirama rapitso ary anisan'ny goavana ho apetratsika ny fametrahana parc solaire isaky ny district rehetra tsirairay avy ary voalohany eto Madagasikara aty atsimo district anareo tsirairay avy reo metrahantsika parc solaire zay apiena ny vidiny vidin-jiro ary indrindrindrindra amin'ny andro atoandro rehefa misy masoandro zany dia afaka miasa sy afaka mivelona ny olona rehetrarehetra ary io de izahantsika atao anatin'ny herintaona zany hoe manomboka zao mandrapatonga ny volana jona amin'ny herintaona farafatarany amin'ny décembre 2022 ny asa ataontsika rehetrarehetra eto tsy maintsy mahita taratra sy vita daholo amin'izany décembre 2022 izany fa eto angambany apetraka kely satria nametraka fanontaniana anao de eto ny ministra ka lay mikasika an'lay pont le ao Manambaro mba omeko ny ministre ny travaux publics angambany sy mivaly teny satria zay ny fanatsarana inona ny zavatra tokony ho atao ahoana sy aiza ho aiza marina no mahakasika an'io monsieur le ministre alohan'ny anohizako ny fangatahany ny solombavam-bahoaka avy ao Tsiombe. Misaotra Andriamatofilo ny pont Manambaro moa araka le voalazako teo ho soloana vaovao kanefa mba noho le fahatapahany dia nanaiky ny mpamatsy vola hanao navancena ny déviation dia misy entreprise manao ny déviation moa zany amin'izao fotoana zao ary ny culé no nisy fahatarana satria somary ratsiratsy ny andro taty fa ny Pombele zany nanaovana an'le déviation efa nalaina avy any Ambilobe ny apahany efa andalana dia ny apahany mbola naovana contreventement eo amin'ny atelier ao Tananarivo dia mandeha makaty mbola tsy vita tanteraka moa le culé amin'izao fotoana zao dia raha tsy efa mipetraka tsara le culé reny zay vao avoaka apetraka le pont eo ambony eo fa efa andalana makaty izy ireo ny olana Andriamatofilo dia gaby monsieur le gouverneur mahita anazy lay tanimbary tokony ho amafisina le amin'ny déviation amin'izao fotoana zao afaka asiana vato le izy fa tsy manaiky mihitsy le vahoaka any nikitiana an'ilay lalana mamakivaky tanimbary dia raha vao asiana vato dia menimenina zareo dia davinareo atao lalana pérenne le izy dia sakanan'ilay fanaovana vato amin'ilay izy dia mihitsika ao anatin'ilay fotakona ankabeazan'ny olona amin'izao fotoana zao ka ezahana ny atongavan'ilay Pombele malaky sy avy tan'ilay culé moa zany ny tena solution satria le vahoaka ao tena tsy mety amin'ilay anamafisana an'ilay déviation satria hoe sao dia tazomitsika ho lalana le izy Andriamatofilo. Zay zany mikasika an'ilay pont Manambaro ramatoa solombavam-bahoaka maromaro moa niteneninao teo fa anisany ihany koa le hoe emplacement ny baraon'ny polisy matetika tokoa io dia zavatra mitranga rehefa manao foto-drafitr'asy tsika dia diso foana ny toerana anaovana an'ilay izy na tsy any amin'ny toerana tena tokony ho atao ka ito ngambany tonga dia mba ampitaitsika ny ministra tompon'andraikitra raha mbola tsy miainga na hoe mbola afaka hovaina dia aleo hovaina ny fondation dia raha mbola fondation ngambany dia afaka tonga dia ho tenenina ny ministra tompon'andraikitra mba anovan'ilay toerana zay tokony apety anazy hoe atao ao tanàna misy jiro misy rano arak'izay no teneninao sy ny lazainao zay
ramatoa solombavam-bahoaka ozy zareo anany ambony moa dia mahakasika anareo rehetra mikasika ny salle de classe sy ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny développement ny resaka fizahatany ny teneninao teo ny any Focap ny any Quatre Sainte Marie ny cantine scolaire mino fa ao anatin'ny fanapa-kevitra fobe no ho raisitsika amin'ireny zavatra lazainao teo reny